अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नुक्ता में खुशामदीद। नाज़रीन, तारीख़ के औराक अगर पलट कर देखे जाएँ तो शायद ही कोई दौरे हुकूमत और बादशाह ऐसा मिलेगा जिसमें अपनों ने अपनों को डसा ना हो, जिसमें तख्त के ताज के लिए सर कलम ना किए गए हों, जिसमें अपनों ने गैरों से मिलकर बगावत ना की हो। आज के इस वीडियो में भी हम जिक्र करेंगे एक ऐसे ही शाही ख़ानदान सल्जोक सल्तनत के एक सपूत का जो सारी ज़िंदगी तख्त के हुसूल के लिए खूनी रिश्तों से बगावत पे बगावत करता रहा। बगावत क्या थी, क्यों की गई और इस बगावत का खात्मा कैसे हुआ? नाज़रीन, ड्रामा सीरीज़ यानी इस बोयोग सल्जोकलों का एक किरदार है मलिक तकिश, और यही वो किरदार है जिसके बारे में हम आज आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि मलिक तकिश कौन था और सुल्तान मलिक शाह ने मलिक तकिश को क्या सज़ा दी। मलिक तकिश को सल्जोक सल्तनत का सबसे बड़ा फितना क्यों कहा जाता है? मलिक तकिश ने मलिक शाह की किस तारीखी गलती से फ़ायदा उठाया? वज़ीर ख़ास निज़ामुल मुल्क ने कैसे मलिक तकिश की फ़ौजों के ठिकानों को तबाह बर्बाद किया? मलिक तकिश को गद्दारी की क्या भयानक सज़ा दी गई? फिरोज़ के किले की दीवारों पर मलिक तकिश के चीखों की छाप आज भी क्यों मौजूद है? ये सब सवालात और इनसे जुड़ी मज़ीद मालूमात को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन, मलिक तकिश अल अरसलान का बेटा था और सुल्तान मलिक शाह का भाई था। नाज़रीन, अक्सर वीडियोस में सुल्तान मलिक शाह के तख्त नशीं होने पर उसके चचा की बगावत का जिक्र तो मौजूद है, लेकिन एक ऐसी भी बगावत है जिसका जिक्र आपको तारीखी कुतब में मिलता है। वो दूसरी बगावत है मलिक तकिश की बगावत। मलिक तकिश की बगावत मलिक शाह के चचा से ज़्यादा मुश्किल और परेशान कुन थी, और ये बगावत मलिक तकिश की जानिब से 2 बार हुई। पहली बार 1081 में और दूसरी बार 1084 में। नाज़रीन, बगावत की ये कहानी कुछ इस तरह से है कि सल्जोक सल्तनत का तख्त संभालने के बाद सुल्तान मलिक शाह ने 1074 में अपनी सल्तनत का दौरा किया। दौरा करते हुए जब मलिक शाह का गुजर राह के इलाकों से हुआ तो मलिक तकिश उस वक्त बल्ख में मौजूद था और उसने सुल्तान मलिक शाह की आमद पर मलिक शाह का शानदार इस्तकबाल किया और उसे खुशामदीद कहा, फौरी हाज़िरी दी और अपनी इताअत का इजहार भी किया। उसकी इस बात पर सुल्तान मलिक शाह निहायत खुश हुए क्योंकि मलिक तकिश उनका भाई था। मलिक शाह चूँकि एक नहायत ही सादा और नरम दिल इंसान थे, चुनाचे मलिक तकिश की इस आओ भगत से वो खुश हुए और खुश होकर उन्होंने मलिक तकिश को बल्ख का गवर्नर बना दिया। बल्ख का गवर्नर बनना मलिक तकिश के लिए उस बगावत की तरफ आसानी का पहला कदम था जिसका मलिक तकिश को बहुत अरसे से इंतज़ार था। नाज़रीन, अब ये गलती मलिक शाह की तरफ से हो चुकी थी और इस गलती ने मलिक तकिश को बगावत करने का मौका भी दे दिया था। नाज़रीन, मलिक तकिश को बल्ख का गवर्नर बनाने के बाद जो एक और गलती मलिक शाह की जानिब से की गई, जिसे अगर मलिक शाह की तारीखी गलती कहा जाए तो गलत ना होगा। वो तारीखी गलती कुछ इस तरह से थी। सुल्तान मलिक शाह ने अपनी फ़ौज में से 7000 फ़ौजियों को निकालने का हुक्म दिया जो कि आर्मेनिया के बाशिंदे थे। इन बाशिंदों को निकालने का मकसद फौजी अखराजात को कम करना था। मलिक शाह ने जब यह हुक्म सुनाया तो सल्जोक सल्तनत के अजीम और वफादार वज़ीर निज़ामुल मुल्क ने, जो कि सल्तनत के अक्सर व बेशतर फ़ैसले लिया करते थे, उन्होंने मलिक शाह को समझाया कि अगर आप इन सिपाहियों को निकाल देंगे और इन्होंने कोई और गलत रास्ता इख्तियार कर लिया तो वो अखराजात जो हम इनको तनख्वाहों की मद में दे रहे हैं, उन अखराजात से कहीं ज़्यादा हमें इन बाशिंदों को जंग के वक्त रोकने के लिए अदा करना होंगे। मलिक शाह ने वज़ीर ख़ास निज़ामुल मुल्क की ये बात ना मानी और उन्होंने सिपाहियों को निकालने का हुक्म दे दिया, और उसके बाद वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। ये तमाम तर निकाले गए सिपाही मलिक तकिश के पास बल्ख जा पहुँचे। मलिक तकिश उस वक़्त मलिक शाह की नज़र करम पर था और बल्ख का गवर्नर भी बन चुका था। वो मलिक तकिश जो कि पहले से ही तैयार था और उसका वाहिद मकसद सल्जोक सल्तनत को नुकसान पहुँचाना था, उसने इन निकाले गए फ़ौजियों की खूब जंगी तरबियत की ताकि आने वाले वक्त पर इन सिपाहियों को मलिक शाह का तख्त गिराने में इस्तेमाल किया जा सके। उसने खुशी खुशी इन सिपाहियों को खुशामदीद कहा और इनकी वजह से अपनी फौजी ताकत में इजाफा किया।
اس کے بعد ملک تقش بغاوت کرنے کے لیے انتظار کرنے لگا اور اس طرح نظام الملک نے جو بات کہی تھی وہ بالآخر پوری ہو گئی۔ لہٰذا ملک تقش نے سلطان بننے کے لالچ میں بغاوت کی، مگر سلطان ملک شاہ کی فوج نے ملک تقش کو شکست دے دی۔ ناظرین، یہ شکست کسی بھی صورت آسان نہ تھی، کیونکہ مقابل کھڑی فوج کا ایک ایک سپاہی ملک شاہ کے تمام علاقوں سمیت ملک شاہ کی ایک ایک حکمت عملی سے بھی خوب واقف تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب ملک تقش کی فوج نے ملک شاہ کے ڈر سے جو سامان، خیمے اور خوراک ایک جگہ پر چھپائی تھی، وہ جگہ نظام الملک کو معلوم ہو گئی اور انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح مکمل طور پر ملک تقش کی فوج اور ملک تقش خود کمزور ہو گیا اور بالآخر بے بس ہو کر ملک تقش سلطان ملک شاہ سے معافی مانگنے کے لیے ان کے پاس حاضر ہو گیا۔ جیسا کہ سلطان ملک شاہ ایک رحم دل انسان تھے اور پھر ملک تقش ملک شاہ کا بھائی بھی تھا، سو انہوں نے ملک تقش کی بغاوت کی اس غلطی کو معاف کر دیا۔ یہ معافی ملک تقش کو بالکل بھی نہ بدل سکی۔ ملک تقش ایک سفاک آدمی تھا اور اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، چنانچہ اس نے ایک بار پھر ملک شاہ کی نرمی سے فائدہ اٹھایا اور چونکہ اسے ملک شاہ سے معافی کے بعد کچھ وقت بھی مل گیا تھا، سو اس وقت کی مہلت نے اسے مزید مضبوط کر دیا اور سلطان ملک شاہ کی فوج کا قرضہ بھی اس سے آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا۔ اس کے بعد 1084 میں جب ملک شاہ موصل میں جنگوں میں مصروف تھا، اس وقت ملک تقش نے اس وقت کو موقع غنیمت جانا اور ایک بار پھر بغاوت کا اعلان کر دیا۔ نہ صرف ملک تقش نے بغاوت کی بلکہ سلطنت کے کئی علاقوں میں لوٹ مار کے ساتھ ساتھ قتل و غارت گری بھی شروع کر دی، اور اس بار بھی وفادار وزیر نظام الملک کی حکمت عملی کی وجہ سے ملک تقش ایک بار پھر ناکام رہا۔ اس بار سلطان ملک شاہ اور ان کے ہمراہ ان کے تمام ساتھیوں نے ملک تقش پر اتنا بڑا حملہ کیا کہ ملک تقش بوکھلا کر رہ گیا۔ اس حملے کے نتیجے میں ملک تقش کو شکست ہوئی اور اسے قید کر لیا گیا اور اس طرح ایک بہت بڑے فتنے سے سلجوق سلطنت بچ گئی۔ ملک تقش کو گرفتار کرنے کے بعد ملک شاہ نے ملک تقش کو مارنے کا حکم نہیں دیا بلکہ اس کی آنکھیں نکلوا دیں اور اسے فیروز کے قلعے میں پوری زندگی کے لیے قید کروا دیا تاکہ آئندہ ملک تقش سلجوق سلطنت کے لیے خطرہ نہ بن سکے۔ ملک تقش کو نظر بند کروانے کے بعد ملک شاہ نے اپنے بیٹے ملک سنجار کو ان تمام علاقوں کا گورنر بنا دیا جو ملک تقش کے پاس موجود تھے۔ اگر آپ سلجوقی سلطان احمد سنجار کی تاریخی معلومات جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں۔ ناظرین، اس کے بعد جب سلطان ملک شاہ وفات پا گئے اور برقیارق سلطان بنا تو اس نے ملک تقش کے ماضی کے کارناموں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی بغاوت کے ڈر سے اپریل 1094 میں ملک تقش کو قید کے دوران ہی گلا گھونٹ کر مروا دیا، جس کے بعد سلجوق سلطنت مزید مضبوط ہوئی، لیکن یہ شاندار سلطنت بھی شاہی خاندان میں موجود تخت کے دعوے داروں کی وجہ سے زوال کا شکار ہو گئی۔